हरे कृष्णा जय राधाराणी जय माता तुलसी आध्यात्मिक दृष्टि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण चतुर्मास व्रतर समापन तुलसी विवाह सहित होइथाए। एही पवित्र अवसर प्रतिवर्ष कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष एकादशीर परदिन बा द्वादशी तिथिरे आसीथाए। एही दिन भगवान श्री विष्णु शालग्राम रूपरे एवं वृंदा देवी तुलसी महाराणींकर विवाह कराजाए। तापरे ही सबु प्रकार धार्मिक अनुष्ठान विवाह इत्यादि शुभ कार्य आरंभ होइथाए। एही विशेष तुलसी विवाहर समय आउ किछि दिन मध्यरे आसिबाकु जाउछि। तेणु आजिर एही भिडियोरे आमे जानिबा जे एथर तुलसी विवाह केउ दिन पड़ुछि एवं केउ शुभ मुहूर्तरे आपण तुलसी देवी ओ शालग्रामंकर विवाह कराई पारिबे। आसंतु आजिर एही तुलसी विवाह केबे विशेष भिडियो आरंभ करिबा। भिडियोटिकु आरंभ करिबा पूर्वरु छोटिया अनुरोध आपण समस्तंकु एही पौराणिक भक्ति प्रेरणा ओडिया चैनल केजी प्रथम थर आसीथिले एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय राधाराणी जय श्रीकृष्ण जय मां तुलसी लिखिबे। एही कार्तिक मासरे आपण निश्चित धर्म अर्जन करिबे। चलंतु आरंभ करिबा। तुलसी विवाह 2025 शुभ दिन ओ मुहूर्त। पवित्र पर्व तुलसी विवाह पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथिरे पालन करा जाए। तेबे साधारणतः एही पर्व देव उत्थानी एकादशीर परदिन अर्थात द्वादशी तिथिरे पालित हुए। एथर तुलसी विवाह 2025 तिथि। ए वर्ष 2 नवेम्बर 2025 रविवार दिन तुलसी विवाह पर्व पालन कराजिब। एही दिन महाद्वादशी पर्व मध्य पड़ुथिबारु एहा अत्यंत शुभ दिन अटे। द्वादशी तिथि आरंभ 2 नवेम्बर 2025 सकाळ 7:31 AM रु। द्वादशी तिथि समाप्त 3 नवेम्बर 2025 सकाळ 5:07 AM रे। एही दिन अधिकांश स्थान रे तुलसी विवाह पालित हेब। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 4:50 रु 5:42 AM पर्यंत। सूर्योदय सकाळ 6:34 AM रे। सूर्यास्त संध्या 5:35 PM रे। संध्याकालीन पूजा और विवाह मुहूर्त मुख्य समय संध्या 5:35 रु 6:69 PM मध्यरे। राहुकाल समय संध्या 4:12 रु 5:35 पर्यंत। एही समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नहीं। एही दिन आमे देवोत्थान एकादशी बा बड़ एकादशी व्रत मध्य पालन करुछु। एही विशेष समय को दृष्टि रे रखी आपण निज स्थानीय परंपरा अनुसारे विवाह पालन करि पारिबे। तुलसी विवाहर महत्व ओ भक्ति विशेषता। वृंदावन मथुरा एवं समग्र ब्रजक्षेत्र रे तुलसी विवाह अवसर रे घर और मंदिर मानंकरे परंपरागत रीति रे हिंदू विवाह संस्कार परिपालन करा जाए। भगवान श्रीकृष्ण तांकर शालग्राम स्वरूप एवं तुलसी महाराणींकर विशेष विवाह उत्सव आयोजित होइथाए। भक्त माने सारा दिन उपवास रही संध्या समय रे एही विवाह समारोह आयोजन करी भव्य उत्सव पालन करंती। वास्तव विवाह संस्कार परी एही विवाह रे हळदी मेहंदी जयमाला फेर एवं बरजात्री आदि सबु परंपरा पालन करा जाए। तुलसी विवाह दिन तुलसी गछकु फूल अलंकार सुंदर वस्त्र एवं पवित्र सूता द्वारा सजा जाए। भक्ति और श्रद्धार सह मंत्र जप करी विवाह विधि संपूर्ण करा जाए। नूतन भक्ति बिंदु शुद्ध भक्तिर आरंभ। तुलसी विवाह सहित भगवान विष्णु 4 मास परे जोगनिद्रारु उठंती। एही पवित्र समयरु शुद्ध भक्ति मार्गरे अग्रसर हेबार एक सुवर्ण सुजोग मिलिथाए। कार्तिक मासर श्रेष्ठता। कार्तिक मास स्वयं भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय। एही मासरे दामोदर व्रत पालन करिबा एवं तुलसी विवाह कराइबार पुण्यफल अनंत अटे। तुलसीर महिमा। तुलसी देवी हेउछंती साक्षात भक्तिर स्वरूप स्वयं महालक्ष्मी। तुलसी सेवा करिबा अर्थ सीधासळख भगवान श्रीकृष्ण को सेवा करिबा। फलाफल। जेउ व्यक्ति तुलसी विवाह कराई थाए ताकू कन्यादानर पुण्यफल तो मिले किंतु ता सहित जन्म जन्मर पाप नष्ट होई थाए एवं से परम आध्यात्मिक गति प्राप्त कर। मु आपणक पई एही पवित्र पर्वर पौराणिक कथा एवं ओडिया संस्कृति रे यार विशेष महत्व उपरे किछि कथा कहिबाको जाउछि। तुलसी विवाहर मुख्य कहानी वृंदा अर्थात तुलसींक पूर्व जन्म एवं जलंधर नामक एक असुर सह संपर्कित। 1 वृंदार पतिव्रत धर्म। वृंदा अत्यंत साध्वी
ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର ଥିଲା। ବୃନ୍ଦାଙ୍କର ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମର ଶକ୍ତି ଥିବା ହେତୁ ଜଳନ୍ଧର ଅଜୟ ଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। 2. ଜଳନ୍ଧର ବଧ। ଜଳନ୍ଧରର ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ ନ କରି ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧରର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଛଳରେ ବୃନ୍ଦାଙ୍କର ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଳନ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଓ ଦେହତ୍ୟାଗ। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦା ଏହି ଛଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଓ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଥରରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅନୁନୟ ଶୁଣି ବୃନ୍ଦା ନିଜର ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ କଲେ। 4. ତୁଳସୀ ଜନ୍ମ ଓ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୃନ୍ଦାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଲେ। ସେ ବୃନ୍ଦାଙ୍କର ଭସ୍ମରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଗଛ ତୁଳସୀ ବୋଲି ନାମିତ ହେବ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ବୃନ୍ଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଶାଳିଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ତୁଳସୀକୁ ବିବାହ କରିବେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁଳସୀ ବିବାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାହାଣୀ ଭକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ତୁଳସୀ ବିବାହର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ। ତୁଳସୀ ବିବାହ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରଖେ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଶେଷ। ଏହି ପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବ୍ରତର ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନକୁ ରାହସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ଏବଂ ତୁଳସୀ ବିବାହ ପର୍ବକୁ ଦେବା ଦୀପାବଳି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମନ୍ଦିର ଓ ଚୌରମୂଳରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶାଳିଗ୍ରାମ ଉପାସନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ ତୁଳସୀ ଚୌର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶାଳିଗ୍ରାମକୁ ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏକ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବ ପରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚୁକ ସମାପନ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ଏହି ବିବାହ କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମହିଳା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ବିବାହ ଏହି ଉଦ୍ଯାପନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥାଏ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ। ଚାତୁର୍ମାସ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଦ୍ରପଦ ମାସରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁରେ କୌଣସି ଶୁଭ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ ଥାଏ। ତୁଳସୀ ବିବାହ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିବାହ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ୟାଦାନର ପୁଣ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କନ୍ୟାଦାନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରାଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆସନ୍ତା ତୁଳସୀ ବିବାହ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବିବାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବ୍ରତବିଧି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପର୍ବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପୌରାଣିକ କଥା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଭକ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ରାଧାରାଣୀ, ଜୟ ମା ତୁଳସୀ।